Let's go! So karon day, good. Sumao to nagkasinabot na sad mi nga magagahago with nature ba, mag trail hiking na sad mi. Sumao to sayo kay mi nagikan dring dapitan mo, alas 5 pa lang naabot na mi dire sa among padungan pero garabi dire jud mi nadugay dring dapitan no kay naghuwat-huwat pa mi sa among tour guide. Saon man wala mi katol nga asa napita ayo gani na dapat jud pukaw lugayuna jud nga among idol eh. Pero saon ta man wa man tay mabuhat, wa mi katod kung asa mi padungan eh. Sumao din among tour guide karong adlaw no, among idol si Joshua Usa. Janasan mi mga new recruit nga nanguban karong adlaw. Sumao to sa one pagdugay-dugay kay unsa pa may dugayan gisugdan na namo among gitawag nga trail hiking or hago with nature ba. Sumao to ang starting point na mo dring dapitan o dire sa hinunukan or sa magsaysay naman siguro ning dapitan. Ya pag start pa lang na awa kayasa kaayoy nindot na kay view ba makita nimo unsa ka challenging nga among agianan karong adlaw. Di kayo na siya halata sa video no pero kamo ray makauban mo sunod ay amo maning balikon dire mo revenge mi dring dapitan nga trail pero tanawa among tour guide binisik lang kayo kami dring dapita hangat ka jud nagpamati ba pero kung bati gapon kay malingaw ra man ka istorya na nato magchismis-chismis rata pero mao na da mga lig-on kay to yung mga bag-ong recruit to kung bati kayo mura nagbuwar gud bisik ra kayo nila. Sumao to sa dihang nangabot na mi sa among gitawag nga first pick kunuhay awa na unsa kanindot ang view dring dapitaw na namo sa tuktok ba pero wala pa ni kaabot sa pinakatuktok jud kayo. Sumao to kung bati gapon mi dring dapita kaya sa jud ani sa kaon kay kusog jud ni mambudol nga among tour guide ba kaya sa pinaingon ba siya nga basic ra kuno yung trail for beginners sa kuno pero grabe puro man ni sa kaon wa may patag ni dring dapita kaya sa ni sumao to nagkapahuway jud mi gamay dring dapita kay gi-enjoy sa namo view didto awa na diyo nindot kay pero di ta magdugay-dugay dring dapita kay masuko niya tong tour guide magpaway-way ta sumao to ning proceed gyapon niani kung bati gyapon ta ay magdugay-dugay ta dring dapita taas ag pahuway samot ka kapoy niya maabtan ba jud tag init sumao to nagganaog na mi padong dire para mo proceed sa sunod nga peak no di kayo halata sa video pero tanawa ng kilid ang napita pang na og malisipyat ka maligid ka maslide ka awan aluoy kay direng napita gyud babay gyud sumao to sa one pagdugay-dugay kay unsa pa may dugayan garabi kaya sani mga lig-on og tuhod na abot na jud mi sa second peak ding napita non da unsa ko na kurat ko kay na-amaze ko kayo kawa makita ninyo ang ilihan diya or ang Naya Lake ba kaya sani 360 magay view ding napita sa babaw nindot kayo appreciate jud yan to nature no ngana sa kanindot ba makarelax ba makawasi stress bisag short time lang bitaw ma-enjoy ka sig tanaw-tanaw sa view sumao to worth it jud kayo ang pagsakasaka pagtungas-tungas dito sa babaw no kay nakita ninyo sa kanindot ang view pero diri na sad ang challenging nga part ning dapita kay ari na sad masawayan og lig-on sa tagtuhod kay magtagbaw na sa tagpugong-pugong pagkanaog ani ba samot na kay lisod kay among daan karong dapita lapok-lapok nya kabatuon na siya pero kana mga bato dango kay na siya tumban mo nang nakalisod mo nang gamit jud kay among sukungkod diri dapita kay usa na siya makatabang nga mupugong diri dapita kung action kag slide kay luoy kay mabidyuhan ka ay highlights na sad ka diri dapita kung ma-slide ka mao na pugong jud kayo sa inyong panuhod pugong buka sa imong sungkod nga gidada sumao to mo na nakanindot sa trail hiking no challenging kayo ang imong agian ba nya magaguhago ka with nature pero worth it ra kayo kanindot kay view sumao to sa one pagdugay-dugay ka unsa pa may dugayan na human jud namo ang trail hiking diri dapita mga lig-on magimig tuhod sumao ra gapud to wa ra gud let's go.